Alright mga kasimanwasan ka panimagayro nga tinupok no ita kagayo makaroon nga mangrang nga agahon it Lunes mga kasimanwayak sa may barangay Bubog sa Banok Ita naman siya kasi ingani may nadamay nga daywa karaka motor no saraya karon nga naguntad nga nga sunog mga kasimanwa obra sa light materials no ray karon nga panimagay mga kasimanwa. So daya no, sitwasyon makaron uwa gid ana ita record nga nabilin nga gamit no. Sa record nga panimagay aga ginasugid nga ni nga apat sanda ra naga-start di kara, sanda nga mag-asawa aga daywa nga nakaranga o nga aton nga sa yoron mga kasimanwa kung alin no ronggin umpisahan ko ray karon no nga sunog pero posible nga sa ginagaha nanda aga sa kuryente no rong ginumpisahan itry karon nga sunog. Estimate mo pila. Parang siguro sa mga nasigan mga yung 50 sobra. Sobra ta siguro. Sobra 50 ta. Ay paano da sir ay kung masunog yung motor ay bukod 50 pero motor. Oh, cash aron yung bakal. Hugan man. Hugan pa ta kunta. Do daywa nga motor sir ninyo aga-under tara daywa nga ra. Ipalin da sir ay nasunugan ka mo singa mamadayon ka ra. Ano sila kami mga ano na. Sa din si mo sawar sir? Wa pa yan man. Wa pa mo kasayod ki mas libo. Pero sin gid ikaw halin kay na sir? Suba. Sa suba galing ikaw sa suba kay na sir? Isda. Tapos paano man nasayran nga harata nasunog tara imong bagay sir? Sino ki mo nag-inform? Kita ko ginaso yung mapit nga di subari ka naman. Ina malanggit sa likod. Oo, tapos nakita ni mong gaaso nagpanaw mataray nikaw. Dalit diya kanya. Pag abot nimo iya sir, alin mabasko guta gidro kagayo as in sipot ita. Sipot guta. Okay. So mga anong oras gidara sir? Mga alas 10 siguro gid. Alas 10. Oo. May tawo iya kay na sir kat rekon nga nasunog inyong bagay. Wa. Inyo may daywa ka kuno nga unga. Sini mong daywa nga unga kay na sir? Kay bahan ko man. Sa suba mat up. Sa kaibahan mo sa suba imong daywa ka unga. So may gyamang wa matatawi imong asawa sir. Libo tayo mo. Sa Kalibo alin na nang naugas sa Kalibo sir? May na dapat niya mga requirements. Okay. So do motor, alin da sir bago patay inyong motor nga sir? Bago rin ang bilog. Sambilog. Sa tag Sambilog nga to'y mabuhay utan ninyo nga motor dato. Alin do pero gandar mata ang bilog. Oo. Appliances sir, may inyong mga appliances sabi man. Electric pan nga 3 bilog. Rip mga andang. Cellphone nga 3 man. Alin imong pangalan sir? Pernel Lubrique. Pernel Lubrique. Pernel Lubrique. Ilang dag-on ikaw sir? Imong asawa rin sir? Sunog tatong bagay. Tiga mo kailan eh. Pag panagmison tarong mga kasimanwa. Panangison rong misis no itaray ko niya tag-iya itaray ko niya panimagay mga kasimanwa sa nga naguntad no nga sunog no sa nakaranga panimagay halin para sa Kalibo so anak karanga misis no may ginasikaso. So
rin mga kasi huwat-huwaton lang gid naton kung nagaano pa dayon pa makaroon investigasyon no itaton karang nga BFP naman siya sa record nga naguntad nga sunog iya kara sa banwa ita naman siya.